Shorts. It's medium. Walang small. Denim shorts, be. Okay lang sa'yo. Ayaw niya. Walang small eh. Kinay. Walang small. Shorts. Medium. Puro medium. Ayun. Hi! Thank you. Salamat po. Pwede kami din. Hello, ma'am. Thank you po. Yes. Thank you. Bye. Thank you. Sarap din. Ganda-ganda nila, ma'am. Thank you, ma'am. Pogi ni Mateo. Thank you, ma'am. Ingat kayo. Thank you po. Bye-bye. Kumuha ako mahal ng shorts, ha? Yeah. Ay, sino to? Uy! Guwapo po naman nun. Where's the blue? Baby, bili pa tayong gamot, no? Tsaka kibble sa mga pusa. Yeah. Okay, enough na. Pwede tayo. Let's go. Where's the counter? How